هل الذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ ربنا بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فده نسميه حمامة المسجد، وكل فرد موجود ويصلي الفرض وينقب الأرض. ينقب الأرض يعني إيه؟ يعني إيده خفيفة، يعني ولا يهمه في مال الناس. يصلي الفرض وينقب الأرض، بينقبها علشان يعمل نفق يسرق بيه الجيران. طب وده بلوتيه ده؟ صلاته دي مقبولة ولا أسقطت عنه الفريضة؟ من رحمة ربنا أسقطت عنه. يعني في يوم القيامة مش هيقولوا ما بتصليش ليه؟ لأنه هيرد عليهم ويقول لهم لا كنت بصلي. لا، هيسيبوا الحتة دي ويقولوا انت كنت بتسرق ليه؟ ولذلك هيجي يقول لهم ما انا كنت بصلي، مش انا ليا ثواب؟ حطوا له الثواب ده هنا، والسرقه ليها عقاب، حطوا له هنا. يقولوا له لا، صلاتك لا ثواب فيها. ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لا صلاة له في الفرضية ولا في الثواب؟ قالوا لا، في الفرضية. لا صلاة له في الثواب، لكن الفرضية باقية. لا صلاة له يعني ملوش ثواب، إنما أسقطت الفريضة. يعني إيه؟ يعني الراجل الحرامي ده أو اللي بيرتكب معاصي اوعى تقول له ما تصليش، ده أنت مجرم، تصلي إزاي؟ اوعى تقول له كده، لأنه لابد عليك أن تأمر بالمعروف مش أن تأمر بالمنكر. إنما تقول له يا أخي ده أنت بتصلي، عيب عليك تفعل المعاصي. مش تقول لك منك أنت بتعمل المعاصي ولا صلاة لك يبقى ما تصليش بقى. لا، تملي أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimit tawwab arrahimil wahhab ashkuruhu syukradawil albab ahmaduhu hamdal ahbab wassalatu wassalamu ala nabiyil ladzi ja'a minal arab wa huwa fil ardi ismuhu Ahmad wa fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala jami'il awwal wal ashab. Bismillah. Di kesempatan kali ini fi hadzal fursa uridu an usyralakum anil video Syekh Ali Jum'ah wa huwa yashruhu anis shalah anil ayat, yakni as-shalah tanha anil fahsya'i wal munkar wal an al aksaru minna anna sholata la tamna minna al fahsya wal munkar. Jadi saya akan menjelaskan tentang ayat yang dimana bahwa sholat itu mencegah yang dari namanya kemungkaran ataupun kemaksiatan. Tapi kebanyakan dari kita sering melihat, ya termasuk Al-Fakir sendiri, sholat ya sholat 5 waktu, tapi maksiat tetap lanjut. Nah itu bagaimana? Apakah praktek atau pengaplikasian ayat yang ada di dalam Quran itu tidak selaras? Artinya katanya di Al-Quran kalau kita sholat mencegah yang namanya kemungkaran, tapi realitasnya gimana? Termasuk Al-Fakir ya. Maka Syekh Ali Jum'ah dalam video itu menjelaskan bahwa orang yang melakukan sholat kefarduan itu tidak menjamin bahwa orang itu tidak akan melakukan maksiat. Ada 2 kemungkinan, apakah ya sholat itu bisa apakah sholat itu nantinya akan
muaranya pada menggugur kewajiban atau bagaimana? Ternyata beliau menjelaskan bahwa kalau kamu sholat, semisal kamu sholat dan tetap melakukan kemaksiatan berlanjut, maka kamu hanya sekedar menggugur kewajiban, sehingga ketika di akhirat kamu tidak akan ditanyakan kenapa kamu tidak sholat. Maka tentu orang itu akan menjawab, enggak, saya sholat. Nah, dan ternyata orang yang melakukan sholat istiqomah lah, melakukan sholat kewajiban istiqomah, tapi dia tetap melakukan maksiat yang berlanjut, maka sejatinya dia hanya sekedar menggugur kewajiban tapi tidak mendapat pahala yang terkandung dalam sholat tersebut. Sama seperti kayak kita melakukan puasa, tapi kita melakukan puasa ya maksiat banyak, maka yang kita dapatkan dalam puasa adalah ya sekedar menggugur kewajiban saja, tidak mendapatkan pahala, tidak. Karena kam min so'imin, gimana itu dah makolanya Imam Ghazali itu, banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapat apa yang ia lakukan, maksudnya tidak mendapat pahala gitu. Jadi pada kesimpulannya adalah tidak menjamin orang itu ketika melakukan sholat dia akan tercegah yang namanya kemaksiatan. Karena orang-orang yang melakukan sholat dan bisa berdampak pada dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan, berarti dia paham terhadap apa isi kandungan hakikat yang ada dalam sholat. Berarti kalau kita tetap melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran, berarti kita masih ya level bawah, berarti artinya kita sekedar menjalankan kewajiban saja, sekedar ya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan begitu. Sekian dari saya, syukron minni in kuntum wajadtum minni khal khoto al afwa minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.